দেখো তোকে থাকবে কত সুখে, সারা জীবন থাকুম বুক ভরালে দুঃখে। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। আমার ভরা জৈবনে কত চেংড়া এসেছে, ভরা জৈবনে সবাই। ভিডিওটা ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবে, সেই করবে কেন বলে তো এরকম ভিডিও দেখার লাগে। तब तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।